तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ब्रदराने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। অত্যন্ত খুশির বিষয়, আপনাদের সুপরিচিত দারুল উলুম গুলশানে মুস্তাফা তাজপুর মালদাপাড়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে রহমত ও নূরে ভরা 12তম বার্ষিকী এক রাত্রিব্যাপী গুলশানে মুস্তাফা কনফারেন্স, গুলশানে মুস্তাফা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তারিখ ইংরেজি 21 ফেব্রুয়ারি 2024, বাংলা 8ই ফাল্গুন 1430, রোজ বুধবার। রোজ বুধবার 12তম বার্ষিকী গুলশানে মুস্তাফা কনফারেন্স। উক্ত গুলশানে মুস্তাফা কনফারেন্সের স্থান বিশেষ করে মনে রাখুন, দারুল উলুম গুলশানে মুস্তাফা তাজপুর মালদাপাড়া, পোস্ট ভাটলহাট, থানা রায়গঞ্জ, জেলা উত্তর দিনাজপুর। তারিখ 21 ফেব্রুয়ারি 8ই ফাল্গুন, রোজ বুধবার। উক্ত গুলশানে মুস্তাফা কনফারেন্সের স্টেজ সভাপতি হযরত আল্লামা ও মাওলানা ও মুফতি মোহাম্মদ হুরমুজ আলম রিজভী, নাজিমে তালিমাত अत्र मद्रसा। जेरे सदारत हजरत अल्लामा व मौलाना अनवारुल हक नईमी साहेब, हेड शिक्षक अत्र मद्रसा। मंचाकाशेर उज्जवल नक्षत्र बक्तागणेर नाम ओ ठिकाना। प्रधान बक्ता हिसेबे मंचे उपस्थित थाकिबेन शहीद शाहे खेताबत मुफक्किरे इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद आमीनुद्दीन साहेब, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंग। खतीबे जिशान बालिगुल बयान मुहिब्बुल उलमा हजरत अल्लामा व मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर आलम रिजवी साहेब, झारखंड। मंचे उपस्थित थाकिबेन खतीबे बाकमाल मुकरिरे बेमिसाल जीवनी वक्ता हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आलिमुद्दीन रिजवी साहेब, लालगोला, मुर्शिदाबाद। उपस्थित थाकिबेन मुकर्रिरे बाकमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अशरफुल हक रिजवी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद ताजपुर मालदापाड़ा। इहा छाड़ाओ आरो बहु सुयोग्य उलमाए केराम मंचे उपस्थित थाकिबेन इनशाअल्लाह।